Naon di situ teh kunaon? Teh. Oh, modus mana mah? Teh kenaon teh? Ini Adi dapat telepon mana? Kenapa teh? Oke cuy, welcome back yuk di channelnya Instaboja ya. Sekarang Bang Ita udah ngopi dan di sini ditemani Bang Adi Jaya aja. Dan di sini ada temennya, Bang. What is your name? Yang mana sah? Dipan. Aja. Dipan. Dipan. Papan. Di sini ada Bang Ipan dan Bang Adi, anjay, orang cari-cari korban nah, namanya Bang ya. Ayo gaskeun lah. Nice. Cuaca sudah mendukung ya. Kita gaskuy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama Adi Jaya Motor Variasi aja. Anjay, selebel, yuk makin terkop gaya euy. Gaya anjing. Gaya anjing. Hai. Naon di situ teh kunaon? Teh. Oh, modus mana mah? Teh kenaon teh? Ini Adi dapat telepon mana? Kenapa teh? Mogok cenah mah. Oh, mogok sih kan tarik di modusan kemana? Mogok. Bentar. Iya, bisa diguling. Anjay. Mang Adi ini jago soal permesinan. Iya, tiba-tiba si teteh mogok cina cuy. Kenapa teh? Tapi bensin ada nggak? Bensin ada. Oh, bensinnya banyak meureun, Mang. Coba hurungkeun. Coba urungkeun standar 2. Di selah aya ada selahan. Kan ada yang maju belum? Bela tuh. Tenang. Mungkin Mang tuh awah. Wah. Biasanya kulengan mana mah hurung motor naon ge. Salah. Grogi kemana? Emang teteh dari mana? Dari Tasik. Kamu ke Ciawi, mau kerja? Mang, mungkin Mang tuh di starter ge. Eueuh. Ya, itu biasa nama aya anu Bogor. tinggal kita. Coba dicek sama dokter. Teteh dari tadi di sini. Lo karunya si teteh mana sendiri deh. Teteh jomblo sendiri. Teteh sendiri jomblo. Iya. Dikit kalau nambah peran. Enggak biasa. Karunya deh, permasalahan. Malah modus sih, kok. Kasihan nih si teteh kalau malam. Sok. Kayak teman terakhir bonus. Bang Isa bantu dengan doa. Bang. Oh iya teh enak aja. Naon? Iya kapal busina lesot kira calebura. Wah, teh aya nu ngajailan beureun. Coba. Cobaan enak. Bismillah. Kela. Ieu mah mun teu hurung kudu kenalan heula juga nama. Yeah, boy. Andai ku tahu di sepertiga malam antara rasa dengan Tuhan. Tuh cukup range. Gerai. Coba bensinnya banyak itu karunya mah. Geus set bensinna teh. Oh di Teh ari we anak aya. Bang. main WA wae sama. Enggak teteh namanya siapa emang teh? Oh my god. Wow. Sri, oh iya salaman heula punya Sri. Kenalan karunya si teteh. Aing mah udah pakai stiker kewe. Anjing. Lanjut gitu lanjut. Oh bener modus. Aduh, Bang Isa lupa gak bawa stiker cuy. Enggak usah tuh lah, ini pakai stiker aja ya. Pakai nomor. Ini ada nomor WA-nya nanti WA-in aja. Pakai nomor WA aja. Iya. Anjing. Ini Nomor rekening lah nanti. bensinnya nggak ada.
Bawa uangnya enggak? Uangnya enggak. Ini aku udah di Mang berewe Enggak, Mang Bang. caranya. Sok. Nanti kita pantau sampai pom ya, takutnya teteh mogok di jalan. Ya teteh sok kelanya orang dipantau. Alhamdulillah ternyata sudah nyala langsung guys dengan tangan Bang Adi yang ini ajaib gitu. Cukup enggak 5.000? Hah? Menyenil 5.000. Kurang. Tambahin Bang. Tambahin Mang lah gasket. Ayo tuh ke pom Mang. Kayak digantian deh. Kan Digantian. ditambahin di pom. Nah. Oh si teteh lah. Kesian si teteh mana sendiri lagi duh. Mang, standar Mang. Mang, standar. Aduh Bang Isal juga lupa gak? Belum isi bensin cok. Mungkin kagak mau go. Boleh. Oke lah di orang isi bensin heula poho deh. Aja modus ya. Asli anjing. Anjay di lopean ke si teteh cok. Ay. Ngeri ya. Tetehnya bagus halus. Enak orang ke pom mulanya. Pom dulu guys. Kita kasih minum dulu. Cuaca jadi panas tadi mah sedem cuy. Soalnya ini ada cinta di depan. Oh iya betul ya guys ya. Kita menemukan matahari gitu anjay. Nice. Tiga ya Mang, buat ramen di apa? Kumaha? Keraya masalah masuk menu. Anjay betul. Stop teteh di depan. Boy. Kita kawal si teteh guys. Oh, ke pom dulu teh. Pom bensin dulu. Nah, nanti beli lagi we. Uangnya yang ini aja. Nanti ditambahin sama Tambahin. kita anjay. Ini panas mang woi. Oke, kayak hati. Jadi orang belang. Ini rame kene euy. Di Aing mana ya? mau meuli aing mah teh di dieu. Tah ieu pertalit bola. Di dia lah. Sini. Semua mau balik tadinya. Oh, aing ge bayar geus dieu teh. Aduh, ini Mereka meuli. meuli lah. Moal aing ge. Tah mana si tetena? Setelah yang mana Isa? Hah? Mana? Ih, goblok. Mana ubu di dia? Saya si tetehna mana? Euy, aing ke bere bensin kau. Wah, lain heureuy ieu mah. Ngaleungit. Serius di? Asli aing ke beulikeun. Di teh belokan ieu. Tuh na. Tingalian. Bela goib meureun. Gaspol. Buah-buah si teteh teh bidadari kan. Oh my god! Oke lah tungguan heula aing meuli bensin ieu. Ya mana di mana ih? Di juru, Juru toko. juru WC. Anjing. Tungguan diharap. Goblok ah. Tungguan diharap. Gila. Arep mana sih? Iya di tukangan mana? Jangan si tetehna. Oh, anjing. Teuing ka mana nya? Aing teh rek pangmayarkeun, Mang. Rek pangmayarkeun. Jadi anu aing nu deusieuna, goblok. Tadi teh rek 10.000 anu bit dipengker. Tah eueuh. Goblok. Lah si tetehnya kok hilang? Coba ieu Mang goib euy. Teteh tadi mah bidadari aja menghilang. Ayo gaskeun ah. Bisik diharap meren. Heeh, meureun ayo gaskeun. Tadi teh si teteh katanya mau beli bensin guys, malah gak ada gerak anjir. Ya guys, mungkin kontennya Bang Adi sampai sini aja. Iya sekarang kita kemana ya? Soalnya ini memorinya gak tahu cukup atau enggak, pokoknya ya cukup sekian aja lah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe aja. Subscribe, Ya, iyo sama si Bang Isa Bojal. sama si Bang Ade ya guys, jangan lupa subscribe dan mampir. Anjay.